وعلیکم السلام. To every gentleman, all the dignitaries, respected scholardom, and all the scholars who are present here, first of all recite Durood-e-Paak. Allahu Rabbu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, nahnu ibadu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Ittaqullah, sadaqallahul azim, la ilaha illallah. There is none worthy of worship except Allah subhanahu ta'ala is the messenger of Allah subhanahu ta'ala. काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद. अगर आप अपनी औलादों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो दोनों हाथों को उठाकर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, لبیک یا رسول اللہ. लब्बैक या रसूल अल्लाह. इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत. मुझसे किसी ने कहा तू छोटा सा बच्चा है, तू ऐसी तकरीरें करता है, तुझे डर नहीं लगता? मुझे आला हजरत का शेर याद आ जाता है और मैं कहता हूँ क्या तबे जिसमें हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा. तुम जिस समत भी नजर डालोगे रज़ा के जलवे नजर आएंगे. इश्क की वादियों में उतर के देखो, हदायत के बख्शिश लिए अहमद रजा खड़ा है. फितनों की आंधियों में देखो, सच्चाई का परचम संभाले अहमद रजा खड़ा है. शरीयत के किले में देखो, पहरेदार बने अहमद रजा खड़ा है. इल्म के मैदान में देखो, सदियों की विरासत संभाले 105 उलूम का ताज पहने अहमद रजा खड़ा है. मोहब्बत रसूल की महफिल में देखो, लबों पर दुरूद और सलाम सजाए अहमद रजा खड़ा है. और जब पूछा गया कि अकीदत को किसने बचाया तो जवाब मिला अहमद रजा. शरीयत को फितना से किसने बचाया तो जवाब मिला अहमद रजा. गुस्ताखों को किसने ललकारा, जवाब मिला अहमद रजा. इसीलिए तो हर जगह रजा ही रजा है. जिक्रे रजा, फिक्रे रजा, इश्क़े रजा, इल्मे रजा, दिल में रजा. किसी आशिक ने कहा था वादी रजा की को है, इलाका रजा का है. जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है. زندہ باد. अरे वो जो कहते हैं, अरे वो जो कहते हैं कि इतने भीड़ को लेकर के आना उर्स में कि 25 सफर का मेला फेल हो जाए, उनके मुंह पे तमाचा है. और ये पैगाम है कि जितनी बरेली में जूतियां पड़ी रहती हैं उतनी टोटल तुम्हारी तादाद नहीं है. अरे बरेली शरीफ की सरजमीन पर आकर देख लीजिए, जिधर देखो मुफ्ती ही मुफ्ती नजर आते हैं, जिधर देखो आलिम ही आलिम नजर आते हैं, जिधर देखो हाफिज ही हाफिज नजर आते हैं, जो एक पैगाम दे रहे हैं कि वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है. जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है. अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है सदी में वो तन्हा रजा. माशाअल्लाह. मुहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन. अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आइए सबसे पहले हम और आप गुंबद खसरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस्पराह में सलात व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें. पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. वबिलवालिदैनि इहसाना वदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence of Salat upon the Prophet, the Rasul of Rahmah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, whoever from my ummah send Salat upon me on time with sincerity, Allah will send. Descend it in mercies upon him, excel his ranks, or write 10 virtues for him and remove his tensions. Dear Islamic brother, mother is a unique boy of Allah Almighty. The dignity of mother has been mentioned in the Holy Quran and a Hadith.
Oh no abuse, her mother succeeds in attaining the pleasure of Allah Almighty and the beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Mother sacrifice her comfort for the comfort of her children. Child's body is formed from mother blood. For many years, mother lulls her child to sleep by biting mother restless and weeps. When she sees her child sick, mother spends the whole night awake for the sake of her sick child, even in very cold winter. Mother winters in expensive hospital and clinic for the sake of her sick child. Mother fulfills the wishes of her children even in by borrowing money. Mother does not let even in my borrowing money. Mother does not let winter after her husband dead. Mother endures the pains before the birth. My name is Gulam Ghosh. I am from Moldova. I study in class 7 in Madrasat Darul Uloom Al Sanat Qutbiyya Roshan Uloom. My father's name is Mr. Abdul Qayyum. He is a good businessman. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah. Wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. آج ایک بیٹا کھڑے ہو کر کے کہہ دیتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ مجھ کو میرے باپ سے پیار نہیں. کیا ہوا؟ کیوں نہیں تیرے باپ سے پیار؟ مجھے مقام میں وہ کمرہ دیا جو پرانا تھا, میرے بھائی کو نیا کمرہ دے دیا, اور شرم نہیں آئی؟ تو نے ایک پیسے زمین کے خاطر باپ کی محبت کے سودے کر دیے. ایک پرانا کمرہ تجھے کا مل گیا, تو نے باپ کی پیار بھری زندگی تھی اس پر ٹھوکر مار دی. کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات یہ ہے, اگر باپ نے تیری انگلی نہ تھامی ہوتی تو تجھے کوئی انگلی پکڑ کے چلانے والا نصیب نہیں ہوتا. یہ ہے تیری اوقات. اگر باپ نے تجھے منہ کی لقمے نہ کھلائے ہوتے تو آج تیری صحت نہیں ہوتی. بھول گیا تو نے؟ باپ سے 70 مرتبہ کہا تھا ابا یہ کیا ہے؟ اس نے 70 مرتبہ کہا تھا بیٹی یہ وہ ہے. باپ نے ایک ایک جملے کو دہراتا رہا. صبح سے شام ہو گئی, ایک جملہ باپ تجھ سے کہلواتا رہا کہ بیٹی کہہ اللہ, تیری زبان پہ لفظ اللہ نہیں آیا. ایک دن گزرا باپ کہلواتا رہا, دوسرا دن بھی گزر گیا باپ نہیں تھکا, تیسرا دن بھی گزر گیا باپ نہیں تھکا, چوتھا دن بھی گزر گیا باپ نہیں تھکا. 7 دن کے بعد تیری زبان پہ لفظ اللہ آیا تھا. ایک باپ 7 دن تک کوشش کرتا رہا کہ میری بیٹی کی زبان پہ لفظ اللہ آئے. تو نے لفظ اللہ کہا تھا, تیرا باپ خوشی سے جھوم گیا تھا, تجھے سینے سے لگا کے مچل گیا تھا اور کہہ رہا تھا خاندان والوں مبارک ہو, آج کا دن آ گیا ہے جس دن میرے بیٹے نے زبان کھول دی ہے. آج بیٹے نے بولنا شروع کیا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے, جب تو بولا تھا تو باپ نے منہ کی لقمے کھلائے تھے, جب تو بولا تھا تو باپ نے خوشیوں سے نعرے لگائے تھے, جب تو بولا تھا تو باپ نے خوشیوں سے مٹھائی بانٹی تھی. آج بولتا گئے باپ کو زبان کو تالا لگا, تیری زبان اچھی نہیں لگتی. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تو کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا, مجھے کوثر بھی پیوں گا. اور مجھے حیرت ہوتی ہے جنت اسے ملے گی جس سے ماں بھی راضی ہوگی اور اس کا باپ بھی راضی ہوگا. او بھائی ان کی عزت کیا کرو, ان کی قدر کیا کرو. میں اکثر کہتا ہوں دعائیں مانگا کرو کہ اللہ ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا, ورنہ نہیں جانتے جب ماں چلی جاتی ہے تو کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوتا, جب باپ چلا جاتا ہے تو کوئی کاندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نصیب نہیں ہوتا. ایک بار امیر حمزہ آئے نا باہر سے, خادمہ نے کھانا پیش کیا, آنکھ میں آنسو سے کہنے لگی کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہے؟ خادمہ کہنے لگی لگتا ہے قریش کی بہادروں کو جنگ لگ گیا ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہارے جو بھتیجے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں ابھی حرم شریف کے آگے سے گزری تھی, میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا ہے. سنے ذرا بات. آپ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا سنا ہے ابو جہل نے ابو کو پتھر مارا. جب اتنا سنا نا تو اپنا لقمہ چھوڑ دیا جو کھا رہے تھے کھانا. چھوڑنے کے بعد پتہ پوچھا کہ ابو جہل کہاں ملے گا, کسی نے بتایا فلاں مقام پر ملے گا. آپ کھانا پینا چھوڑ کے اسی جگہ پر پہنچے جہاں پر اس کا پتہ ملا تھا. آپ کے جانے کے بعد تلوار کی دست سے ابو جہل کے سر پر وار کیا جس سے سر پھٹا, خون بہا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا لوگ میرے بھتیجوں کو دیکھے ہو تو بتاؤ. لوگوں نے کہا حرم شریف میں روتے ہوئے دیکھا گئے. سن ماں باپ کیا ہوتے گئے جب آئے نا حرم شریف میں, میرے مصطفیٰ نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے, سرکار کی آنکھ میں آنسو گئے, سجدے میں سر رکھے روتے جا رہے ہیں. چچا نے کہا بھتیجے سجدے سے سر اٹھائیے. میرے سرکار نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. پھر دوسری مرتبہ چچا نے کہا بھتیجے سجدے سے سر اٹھائیے. میرے سرکار نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. پھر تیسری مرتبہ تاریخ گواہ مورخین نے لکھا گئے جیسے ہی چچا نے میرے حضور کو سہارا دے کر کے اٹھایا, تاریخ گواہ مورخین نے لکھا گئے میرے سرکار نے سجدے سے سر
सर उठाया, मेरे सरकार का चेहरा आंसू से तर था। जिस जगह सजदे में पेशानी रखी थी उस जगह आंसू से तर थी, सजदे में सर रखे रोते जा रहे हैं। चाचा ने कहा भतीजे आंसू पोंछ लीजिए, मैं आपका बदला लेकर के आ रहा हूँ। तारीख गवाह है, मुर्रकीन ने लिखा है, जैसे ही चाचा ने हाथ फैलाए फरमाया आ मेरे सीने से लग जा। हाथ फैलाए आगे बढ़ाए, मुस्तफा को सीने से लगाना चाहते थे। तारीख गवाह है, मुर्रकीन ने लिखा है, मेरे सरकार ने अपने चाचा के बाजुओं को जो हटाया और फरमाया चाचा जान आज मेरा कोई नहीं है, अगर आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत न थी जो मेरी तरफ पत्थर फेंकता, अगर आज मेरी माँ आमिना होती तो मैं तन्हा हरम में आंसू न बहाता। मैं इसलिए कहता हूँ यार, अगर माँ बाप गए तो इनकी इज्जत कर लो, अगर माँ बाप है तो इनकी कदर कर लो। अगर ये चले गए तो कोई आंसू पूछने वाला नसीब नहीं होगा, अगर ये चले गए तो कोई कांधे पे हाथ रखने वाला नसीब नहीं होगा। इनको राजी कर लो, अगर ये राजी हो गए तो खुदा भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। माँ का एहसास मालूम है कब होगा? जब ईद का दिन आएगा, सुभान अल्लाह सुभान नए अल्लाह। कपड़े बदन पर होंगे, दुनिया मुबारक बांधियां देने आएगी और बेटे घर में कदम रखेंगे, दुनिया की खुशियां होंगी, माँ का चेहरा नहीं होगा। उस दिन पता चलेगा कि आज हमारे पास कौन सी ऐसी दौलत की कमी है। हाँ, आज माँ बाप है तो हमें इनकी कद्र नहीं, हमें इनकी इज्जत नहीं है। खुदा की कसम माँ होती क्या है, माँ वो होती है तो जिंदगी लुटा के बेटों को जिंदगी बख्शती हैं। बच्चे की विलादत का वक्त हो, डॉक्टर ये कह देता है कि नहीं बच्चा खतरे में, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कभी माँ ने ये कहा है कि बच्चा बचे या ना बचे, मैं अपना पेट नहीं कटा सकती, कभी नहीं। कभी पूछो उनसे जो इस मंजिल से गुजरे हैं। डॉक्टर जब ऑपरेशन करके कहता है ना कि इस पर साइन चाहिए, किसकी? कि जिसका ऑपरेशन करना है। ये क्या है? इस पर लिखा मर गई तो जिम्मेदारी नहीं। ये एक लाइन ऐसी है जो खुदा की कसम झिझोड़ के रख देती है कि मौत की कोई गारंटी नहीं, लेकिन माँ बिना सोचे समझे अपना अंगूठा देती है कि मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन मेरे बेटे को जिंदगी मिल जानी चाहिए। जब औरत का पेट कटता है तो पेट के अंदर 7 खाले होते हैं। 7 खाले जब कट जाते हैं तो पूरी जिंदगी के लिए माँ मजबूर हो जाती है, वजन नहीं उठा सकती है, मेहनत नहीं कर सकती है, मेहनत करती है तो हाफ जाती है। कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है माओ को। 1000 मुसीबतों के बाद जब औलाद को माँ दुनिया में जन्म देती है, कल जब वही औलाद माँ को घर से धक्के मार के निकालेगा, उस वक्त माँ के जिगर पे क्या गुजरती होगी। जब माँ के आगे से खाने के दाने उठा दिए जाते होंगे, उस वक्त माँ के कलेजे पे क्या गुजरती होगी। कहने को तो सब कहते हो कि हुजूर से उजे कौसर के जाम पीने गए, उजे कौसर के जाम मुस्तफा के हाथ से पिएंगे और मुझे हैरत होती है। तू कहता है मैं जन्नत में जाऊंगा, मुझे कौसर भी पीऊंगा, और मुझे हैरत होती है जब तू उसका नहीं हो सकता है तो मदीने वाला मुस्तफा का कैसे हो सकता है। आज दुनिया इतनी तरक्की में है कि लोगों ने एयरबैग बनाया हुआ है। कौन सा एयरबैग है? कहा अगर एक्सीडेंट होगा एयरबैग खुलेगा जान बच जाएगी, गाड़ी ऊपर से गिरेगी एयरबैग खुलेगा जान बच जाएगी। मैंने एयरबैग फटते हुए देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है। जान से दावे की हिफाजत करने वालों, एक दावा मुस्तफा ने भी किया है, अगर घर से निकला करो तो माँ बाप की दुआएं लेकर के निकला करो। अगर माँ बाप की दुआएं लेकर के निकलोगे तो खुदा की कसम जब तक वापस नहीं आ जाओगे मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर उन्होंने तुझे बिल्डिंगें भी दी है तो ये मत कहना कि तूने मेरे लिए क्या किया गया, तूने मुझे क्या दिया है। अगर तेरे सर पे छत सलामत है तो बाप की बदौलत से है। बाप ने तुझे इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, अंदाजा लगाना बड़ी बात है। सिर्फ इतना समझ ले, अगर बाप को समझना है तो आधार कार्ड से बाप का नाम हटा और पूछ समाज से तेरी औकात क्या है। कोई तुझे बिस्तर पर क्या सामने खड़ा नहीं होने देगा। अगर बाप का नाम ना हो तो तेरी इज्जत कोई नहीं रह जाती। अगर समाज में इज्जत मिली गई तो तेरी बदौलत नहीं, बाप की बदौलत से मिली गए। आज बंदा कहता गए जा देख लूंगा, क्या देखेगा, दूर देखेगा। अल्लाह के जलील पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने जलील पैगंबर कि कभी तौर पर बात करने के लिए जाते तो रब से लड़ भी जाते। लड़ने का ये जुमला है तकाबुर मुकाबले में नहीं, कभी जिद भी कर जाते तो रब उनकी बात मान लेता। फरमाते हैं ये मूसा है, ये रब के बड़े लाडले हैं, हर बार तौर पर बात करने के लिए जाते। लेकिन जिस दिन इनके माँ का इंतकाल हुआ ना, वो घर से निकले बात करने के लिए तो रब ने फरमाया सुन मूसा आज अपने लहजे को काबू में करके आना। अल्लाह अकबर, आज अपने लहजे को कंट्रोल में करके आना। मालिक इससे पहले भी तो आया हूँ। तो रब ने फरमाया सुन मूसा आज से पहले जब तुम घर से निकलते थे ना तो तुम्हारी माँ अपना आंचल फैला के कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे पे रहम करना, मेरे बेटे पे रहम करना। कहा सुनो मूसा आज तुम आ तो रहे हो, आज तुम्हारे ऊपर माँ की ममता भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है मूसा, इसलिए तुम्हें संभल के आना पड़ेगा। मूसा एक जलील पैगंबर होते हुए भी उनको भी माँ की दुआओं की जरूरत है। तो आज हमारी तुम्हारी औकात क्या है, क्या औकात है? कितनी आसानी से कह देते हो कि हम खुद संभाल लेंगे। तेरी औकात नहीं है कि तू खुद संभालेगा। बाप
اولاد کے لیے ایسا درخت ہوتا ہے جو درخت اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا. تو جس طرح درخت اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو کبھی دھوپ نہیں پڑنے دیتا, اسی طرح باپ اپنے اولاد پہ کبھی مصیبت نہیں آنے دیتا. ضروری نہیں ہے کہ اس کے سینے میں طاقت ہو, ضروری نہیں ہے کہ اس کے بازو میں طاقت ہو, ضروری نہیں ہے کہ وہ انجینئر, ڈاکٹر, بزنس مین ہو. اگر وہ بستر پر بھی پڑا گئے تو اتنے کام کا گئے, اگر زمانہ ساتھ چھوڑ دے تو ان کے بستر پر آنا, اگر اس نے ہاتھ اٹھا دی تو خدا کی قسم جہاں نسبتیں کام نہیں آتی ہیں وہ ماں باپ کی دعائیں کام آ جاتی ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.